Bonjour les élèves, aujourd'hui on va voir la correction de contrôle numéro 1 semestre 1. اليوم سنرى نموذج تصحيح نموذج امتحان الدورة الأولى امتحان الأول. اللي باقي ما شافش الامتحان راه نزلته قبل يشوف الامتحان من بعد يشوف التصحيح. نبدأ التصحيح ونرى عناصر الإجابة. Exercice 1.1 Définir le mot informatique. يعني نعطي التعريف l'informatique. شنو كنعني بالinformatique? Donner la définition de mot informatique. Informatique est la science de traitement automatique des informations. L'informatique est la science de traitement automatique. يعني ثلاث كلمات أساسيين: traitement automatique des informations et la science. OK? Alors تعريف ديتكم ساهل هنا باش يجيكم ساهل. Informatique est la science de traitement automatique des informations. Question 2. Donnez 3 exemples des supports d'information. Supports d'information, ce sont des moyens pour transmettre l'information. وسائل اللي كيمكنونا باش نوصلوا ولا نقلوا المعلومة. Par exemple, radio, internet, télévision, ordinateur, CD, disque dur, la clé USB, la carte mémoire. يعني أي وسيلة كتمكننا باش نوصل المعلومة ونحافظ على المعلومة est appelé un support d'information. هنا كاين نعطيو غير 3 الأمثلة. 3. Complétez la définition en utilisant la liste des mots suivants. Automatique, périphérique, sens, données, unité centrale. OK? A. L'information est l'ensemble des données ayant un sens. هنا التعريف ديال l'information مجموعة معلومات معطيات اللي عندهم معنى. L'information est un ensemble des données ayant un sens. B. L'informatique est la science de traitement automatique des informations. الكلمة اللي ناقصة سي automatique. هو التعريف ديال l'informatique automatique. OK? 3 ou C. Un ordinateur. مناش كيتكون ordinateur. Un ordinateur est composé d'une unité centrale et des périphériques. OK? هنا une مفردة يعني غنحتاج كلمة مفردة و D يعني الجمع يعني خصني نكتب une unité centrale et des périphériques. OK? Alors, 4. Complétez le tableau suivant en utilisant les périphériques suivants. Scanner, imprimante, clé USB, clavier, écran, lecteur DVD. OK? نبدا وحدة. Scanner كيدخل لينا les textes ou كيدخل لنا les images. Permet d'entrer les textes et les images. Alors, c'est un périphérique d'entrée. Imprimante, OK, permet de sortir les informations et les documents et les images. Alors, c'est un périphérique de sortie. Clé USB permet de stocker les informations. Clé USB كنخزنو فيه المعلومات. Alors, c'est un périphérique de stockage. Clavier permet d'entrer les textes. كندخلو بيه les textes. Alors, c'est un périphérique d'entrée. Écran كيافيشي الصورة. Alors, كيخرج لنا الصورة. C'est un périphérique de stockage. بقى lecteur DVD. Alors, lecteur DVD alors ما كيخزنش. alors كون عطاونا الدي في دي غندخلو بيه في ستوكاج. ليكتور دي في دي كيدخل وكيخرج المعلومه يعني خاصو يكون في خانات يعني يكون في اونطري او سورتي. هذا هو البياج اللي كاين. alors كون عطاونا الدي في دي غندخلو بيه في ستوكاج مي ليكتور دي في دي كاين فيهم جوج يعني اونطري سورتي هو ماشي ستوكاج. répondez par vrai ou faux. Unité centrale est un périphérique d'entrée. Unité centrale ماشي périphérique d'entrée ماشي périphérique de sortie. هي عنصر de traitement. alors هنا الجواب c'est faux. Un ordinateur peut fonctionner sans logiciel. واش ممكن الماتيريال يخدم بلا logiciel? Non. Alors c'est faux. Alors la phrase 3. Lors d'un traitement manuel, l'intervention de l'homme est obligatoire. Traitement manuel هو المعالجة اليدوية و bien sûr خصنا ضروري تدخل الإنسان. Alors الجواب c'est vrai. Le clavier est un périphérique d'entrée. Oui, bien sûr, clavier كيدخلنا les textes. Alors c'est un périphérique d'entrée. الجواب c'est vrai. OK, ردوا البال vrai ou faux. يعني نقرا la phrase عاد نجاوب est-ce que c'est vrai ou faux. OK, on passe à l'exercice 3. Cochez la bonne réponse. هنا اختيارات QCM يعني اختار الجواب الصحيح. A. Logiciel chargé de gérer les fonctionnalités de base d'un ordinateur. OK, Windows ou Internet Explorer ou MSN Messenger. Bien sûr Windows. Windows هو logiciel de base يعني c'est le système d'exploitation. Permet de gérer les fonctionnalités de base d'un ordinateur. Le système informatique est constitué de parties matérielles et logicielles ou parties logicielles. Bien sûr, باش يكون عندنا un système informatique يعني خصنا les جوج parties matérielles et logicielles. ما يمكنش نفصل matériel et logiciel. جواب صحيح parties matérielles et logicielles. Le microphone est un périphérique d'entrée, périphérique de sortie ou périphérique de stockage. Microphone qui دخلنا الصوت. Alors c'est un périphérique d'entrée. On passe à l'exercice 4.
donnez les noms des organes suivants. غنشوف الصورة ونحدد الاسم ديال الماتيريال. alors الصورة الأولى على اليسار كلو اس بي، الصورة الثانية unité centrale، والصورة الثالثة كتمثل لنا écran الشاشة. alors كلو اس بي unité centrale اي écran. اوكي alors نحدد، منكتبش بالنسبه لكلو اس بي نكتب كلو اس بي، منكتبش اس بي لان اس بي كاين بور اس بي، مي هذا كيمثلنا كلو اس بي. اوكي alors سالينا الاجوبه. اوكي alors بالنسبه سيستم ديكسبلوطاسيون سي ويندوز فري او فو، يعني نقرا لا فراز ونفهمها باش نجاوب اسكو سي فري او فو. بالنسبه لترتيب الماتيريال في اونتري و سورتي ستوكاج نركز مزيان، بحال ليكتور دي في دي راه ماشي ستوكاج مي هو اونتري اي سورتي. اوكي والتعريف نكون عارفاهم هما، هي القاعده لا باز، يعني هاد الدرس الاول فيه مجموعه من ديال التعريف خاصني نعرفهم، لانفورماتيك و لانفورماسيون و تريتمون اوتوماتيك، ونعرف لورديناتور في لونيتي سنترال لي بيريفيك، لي بيريفيك اونتري سورتي ستوكاج و اونتري اي سورتي. اوكي لي سيبور دانفورماسيون اي اوسي لي تيب دانفورماسيون لي هي تكست و ايماج و صون، يعني هادو يعني هما يعني لي فوكابولير اللي كاينين. اوكي alors بالنسبه يعني لونيتي الاولى راه سهله، كتعتمد على مجموعه ديال لي فوكابولير اوكي ديال لو سيستم انفورماتيك، لانفورماتيك اي لانفورماسيون. نتمنى نكون فيتكم بهاد الاجابات، ودابا وقت الامتحانات نتمنى حظ سعيد للجميع، وشكرا على المتابعه والتعليقات، والى اللقاء في اوكي حصه اوكي مقبله. الى اللقاء.